Hai, tunggu dulu. Aku, Anak wanita, wong tuku. wong lanang kaya konon. Nembe dadi bos panggung be rabine wis akeh. Asik. Ampun. Ditarik lagi Anghen. Apa mau di Taiwan? Apa mau di Taiwan? Dudukan gak tapi ne bukti nasib sing lagi di cerita masalah cinta senang tapi mung sementara. Wong loro wis padha demane mung sayang kenang wong karena prestasi lan materi angin ngarep dadi sawiji dudukan tapi ne bukti Apa yang mau di Taiwan? Apa mau di Taiwan? namanya puji Taiwan. Fauzi, Apa yang Aa mau? Fauzi. Jalan. Ya Allah. Ya Allah. Orang kendang, orang pas rendang ya. Oh sayang. Baca diri bisa karo Mas Fauzi demi harta lan tahta kula digawe apa Papa Fauzi, Mas Fauzi, Apa mau Mas Fauzi. Taiwan? Di Taiwan. Baca diri batik kenangnya boleh tanpa salah dosa
Di. Sing. Silakan. Hinakin bahagia kabeh. Bapak hajate Bahagia. pengantene Bahagia. ya jadi sih bahagia Bahagia. Lungkakan sing sadara kita wong wadon sing setia yang ganteng-ganteng. Mama Evan ayah Evan. Bapak email, mama email juga sedang bergabung. Rizky Lover. Rizky Lover, semuanya aja nih yang ada di sini. Kenapa terus di Mama Papa Mama Cindy, Mama Cindy, Mama Cindy, Mama Cindy. Gambaran sabar atine kula percaya bakamu bos tongkol bos tongkolan perasaan hancur nanggung cinta saya tapi maksa tetap bertahan. Ini siapa ini? Pak RT, Pak RT, Pak RT, Pak RT, Pak RT. Jaluk sesambat di peniran wong poket. Hah? Soket, soket, Ya wong soket, wong soket, dong Wong soket. Pikiran dan perasaan wong soket paling eman tapi maksa tetep bertahan wong soket, wong soket, Soket. wong soket, Wong wong kene bae. soket, wong soket. Bapak Bos kalong, kalong, bos 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 kalong. Bapak dari bos kalong Siapa ini? ya? Bos Oli, bos Oli, bos Oli. Kadang kan sarang orang lima wis resiko setia jembar api belajar nerima. Terima kasih. Wong soket, 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 wong soket. Anak pribasane larangan lanang obat ganti barangan. Bos and Acel, tapi kita orang mengkorban. Nan wong siji sengaja nyakiti sampai kakak saja. Siapa sih tulus nyayangi Bos Toli, Bos Toli, Bos Toli, Bos Toli. Jalur sesambat ning pangeran Bos Toli percaya bakal si badan Bos Toli pikiran lan perasaan mama email, mama email, mama email, Mama email, Bapak email. mama email, mama email saya, Mama mama email. email, mama email, Papa email. papa email, Mama 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 email. papa email saya, email. papa email, papa email, papa email. Guys Jenepan kurang Dede Rizky Obes Cindy. Bos and Acel, Bos and Acel. Kadang
Kembar api belajar nerima. Bos kalong, 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 bos kalong. Anak pribasane bos kalong laranang lanang obate ganti lanangan bos kolik, bos kolik. Tapi kita ora mengkonon wong songket, wong songket. Nahan wong siji senajan nyakiti sampai kakang sadar. Wong songket si paling hemat. Sebelah sini wong songket masih ada sayang. Wong songket, wong songket sayang, sing paling sayang. Percaya padamu si pikiran lan perasaan hancur nang wong sing sayang, tapi masa tetap bertahan. Terima kasih yang punya M Asel, M Asel, M Asel, M Asel, M Asel, M Asel, M Asel. Bapak Adi Mas Bowo, Bos Bowo dan kawan-kawan dipersilakan. Ayo Pak. ini Mas Bowonya ini. Mas Bowo. Ya, oh bukan di bawah Mas. Masih di bawah Mas Bowonya. Pak Odai Ibu Indah. Gajah Pantura. Dede Risti. Mas Bowo. Oh ini Mas Bowo tak UU. Ya 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 ya. Masih wong lagi kedanan nyawang potong cengar cengir dewe pandang-pandang sawang sawang senajan ireng aduh kakak bulan midem. Mas Bowo Ayo. Monggo monggo monggo. masih sing lagi kedanan kula abot demen demen sampeyan apa kumise manis meseme senajan ireng aduh Mas Bowo bulan midem. Mas Bowo, Ayo monggo. Mas Bowo, Mas Bowo sayang. Terima kasih. Dan ini Mas siapa ini? Mas Biwi. Papanya Arkin. Bapaknya. Ayo papanya Arkin sayang. Papanya Arkin. Bapaknya Arkin. Papanya Arkin. Papanya Arkin. Oh. Abang. Yang ini Bapak aja.
dandan. Aduh Bapak Wakman, kula Bapak Wakman. Bapak Wakman. Ayo Mas Bowo. Mas Bowo. Ini jogetnya boleh agak tengah. Mas Bowo sayang. Terima kasih. Bapak Tono, Bapak Tono. Bapak Tono. Jalan. Bapak Tono. Bapak Tono. Bapak Tono celok. Bapak Tono. Abah Tono sayang. Iya ya yuk. Abah Tono. Bener ya yuk. Saya nih kene mah. Memangnya tetep celok. Terima kasih. Dia yuk. Di parane in kakangna dulu kula digawa. Arep sedina, arep seminggu kang kulane Bapak Tono. Makasih. Bapak Wakman. Lampine ireng, selanane ireng, bentinge ulah pucuk. Mangane bareng, turune bareng. Bowo, bowo. Sing lagi kedanan abowo, kula abot demen sampeyan sepanjang-panjang bersawah-sawah senajan Bawa udah. Mas Bowo sudah. Karya cipta dari Restu Braja Tu Mama. Si Bujang Oma. Besar Anggo Aisal. Si Puncak Oman. Cikarang. Bapak Ci Purwan. Irisasi Jati. Senajan wis sumpah ora bakal percaya. Pengen ngomong janji pasti bakal ngingkari. Wani ngomong setia tapi nyatane dusta. Nyata ucap sirah gue pernah dipercaya. Ibaratnya saya yang wis tadi bubur diwasung setia malah digawe hancur. Apa cuma dolanan, apa pelampiasan, apa karena sirah wis duwe wong liya. Si Bujang Oman yang ada di Cikarang. Wah, OGP Obrol yang gede bantu. Dede Rizky. paling cantik. Nok Indo, Nok Indo, Nok Si Indo. Bujang Oma. Nok Indu, Nok Indu, Nok Indu. Pengorbanan selalu disia-siakan. Manggerbi pernah dipayangkan.
mesti sedang yen wis dadi bubur iwasun setia malah digawe hancur apa cuma dolanan apa pelampiasan apa karena wis duwe wong liya nok indun terima kasih Si Bujang Oman. si Bujang Oman Si Bujang Oman yang punya Cikarang. Si Bujang Oman Cikarang. perpisahan mungkin wis kudune kintalan sira cukup sampai ning kene pengorbanan selalu disia-sia angger bi pernah dipairega percuma bertahan kaya langkah harapan mending pisah daripada batin kesiksa senajan disumpah orang bakal percaya bagian ngomong janji yang bakal ingkari wani ngomong setia tapi nyatane dusta nyata ucap sirah di pernah dipercaya bengi belajar ciwi ayah kak ibu-ibu ulah gibanya Apa Oh, gibah. aja gitu loh Ajan. Yos. ganjre bangzura Rizky paling cantik. Makasih. Kecilik. Ibu Hajat, Ibu Depi sayang ibu sayang arep ngomong apa ora terpikirin ngomong apa ijo ujarin kono makasih oma ake wong panas hati segala diomongi najan katon bagus
sempurna. Mama Yulia, Mama Yulia, duweni dosa, cuman cara sing beda-beda. Macam-macam dosa, gibah ya anak, termasuk Rainira. Terima kasih. Pakai pertama nih. Ibu, lamun lagi sengit, sengit tabai. Ngajak ibu, ajak ibu Devi sayang batur sejene. Sampai ngarang cerita, Dede makasih supaya wong percaya. Nyebar fitnah, gibah nih kana-kana. Coba sirang ngaca, minyak balong ambang. Rumus lah. Iya bro. Mama Jaki, Mama Jaki, Mama Jaki, Mama Jaki. Terima kasih. Mama Jaki, Bunda. Mama Jaki. Oleh ke orang uripmu yang buat cakep berjaga. Kudu dijaga Mama Fahmi, Mama Fahmi sayang, Mama Fahmi sayang, Mama Fahmi. Iya terus habis aja buat Dede Bayi. Mama Fahmi Cirebon makasih sayang. Bunda, yang ini Ibu cantik. Malaikat hati nyaketi dosa, rangka manusia sing sempurna. Kabeh manusia duweni dosa, cuma cara sing beda-beda. Macam-macam dosa, gibah ya anak, termasuk badan Nira. Ayo Teteh Nina, Teteh Nina, Teteh Nina. Lamun ngati sengit Teteh Nina, sengit tabai. Ajang batur sejene, sama sengarang cerita. Supaya wong percaya, nyebar fitnah, gibah nih kana-kana. Terima kasih Ibu sayang, Ibu cantik. Terima kasih. Lamun lagi sengit, sengit tabai. Ajang batur sejene, sampai ngarang cerita. Supaya wong percaya, nyebar fitnah, gibah nih kana-kana. Coba sirang ngaca, timbang longan. Terima kasih Mama. Dunia oh dunia, dunia wis tua. Macem-macem cerita, sing aneh tapi nyata. Ana sing dadi buta, kepengin sugih harta. Ana sing dadi wewe, pengen seneng uripe.
masih kenal. Cari baik sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Terima kasih Bos Rais, Bos Rais, Bos Rais. Tekad ning atine mati cari baik sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Dosa oh memang dosa, mati bakal disiksa, orang nana ampunan sebab ingkar sing Tuhan. Terima kasih. Dunia oh dunia, dunia wis tua, macam-macam cerita sing aneh tapi nyata. Bapaknya Rais. Tekad ning atine mati bujare baik sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Bapaknya Rais, Bapaknya Rais. Tekad ning atine mati ujare baik sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Dosa oh memang dosa, mati bakal disiksa, orang nana ampunan sebab ingkar sing Tuhan. Dunia oh dunia, dunia wis tua, macam-macam cerita
seleksi sebab ake si ngantri. Aku koleksi loh. Iya. Perasaan kane nganggep guyonan, kita mung dianggep batur, mung jadi wadon penghibur. Ya Allah, kasihan banget wadon penghibur. Ya iya. Sayang, ya Allah, anak wadon ternyata silang kuasa. Cindy Pratiwi, Amiristi, ternyata rasa nyaman untuk menjebatkan kita dipergi Sumatera Lokoci. Gaji bahan seleksi
baik hadirin berbahagia, tak terasa untuk kebersamaan. Obat Mama Wilona, Mama Wilona, Om Yaya Cisaan, Om Yaya Cisaan, Mas Abise, sampean bakal tegel hianati kula wis 6 tahun segena. Berarti langka artine selama kieu perhatiane kabeh cuma pura-pura, cuma bebodohin kula. Sungguh ora disangka Mama Wilona, Uli Salut, Om Yaya Om Yaya, yang punya lagu Mama Wilona. Ketiga lui panas hatine kula, panas kebakar cemburu, nyawang sampean selingkuh. apa itu? Rasane kaya diiris, batin sunung cuma nangis si pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Berarti langka artine selama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura, cuma bebodohin kula. Sungguh ora disangka Uli Sabit, Mama Wilona, Om Yaya, yang punya lagu OGP, Obrok Kanjeng Pantura, Dede Rizky, paling bermil, Mas Abisen, Om Yaya, panas rengenge ketiga, lui panas hatine kula, panas kebakar cemburu, nyawang sampean selingkuh. Rasane kaya diiris, batin sun mung kemana nangis si pengkhianatan, katon jelas ning adepan. Omong konon berarti langka artine sama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura, cuma bebodohin kula.
Ada. Ada sayang. Ini spesial temannya Pak Hajat, temannya Bapak Tarma. Beli disangka beli dinyana, sampeyan bohongi kula, batin sun rasa kesiksa, rusak jiwa kelawan raga. Maaf sayang. Liwet dini dosa, sampeyan bohongi kula, selawas rumah tangga. Kula sering dilarang. Paji Tony, Tuntun ya yuk. non sayang. Saya nongol mana? Ya ora pak. Maju sayang. Terima kasih. Jenepan dulu. Deris Pemuda Windu Aji, pemuda Windu Aji, pemuda Windu Aji, kebuyu baik, aduh kebuyu. Sun ngalami demani wong duwe rapi, aduh ampun Gus, ayo getune beli mari-mari, aduh di. Terima kasih. Yang ganteng. Hah? Ajudin anak-anak pale. Kian sun ketuon, demani laki nengon. Aduh ampun Gusti, larane setengah mati. Maja. Ajudin saya beli wedini dosa. Bos korun. Ajudin sampeyan demeni kula, di tempat batin sun rasa kesiksa, jadi rusak jiwa kelawan raga. Ajudin tadi Ari karo laki aja tukaran baik, beli. dilayani laki kucing bener. Makan selo, maaf ya makan selo. Kita masa lucu baik. Pengen sun ngalami ngerebut wong duwe rabi, aduh ampun Gusti, getune beli mari-mari.
Kelingan zaman semana ya nok. Kelingan ning wong lanang ya. Nongkrong ning pinggir sawah kalau disasini Bapak Dea. Bapak Dea. Bapak Dea. Bos ayam putih. Bos ayam putih. Bapak Yusbiono, Bapak Haja. Pak Haja sing paling eman karo Ibu Haja teh. Bapak Dea, Bapak Dea. Bos ayam putih ini ya. Bapak Dea. Bapak Dea. Bapak Dea, jalan. Bapak Hajar, Bapak Yusbiono, Bapak Satria, Rizky Lover Bakung. Rizky Lover Bakung. Najan pada demennya angel ngilangaken aduh kudu mawas diri kakang duwe rabi kula durung duwe lagi sing kompak kang hampir kita diajak eger kang Iya kompak. bangga-bangga musik kompak coba mungkin cuma hayangan cintamu ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalang ning dosa Bos ayam putih Bapak Dea tobat Bapak Dea Bapak Hajar, Bapak Yusbiono. Bapak Dea Bapak terima kasih Bapak Dea Bapak Dea anak-anak Bapak Satria, Bapak Dea. Mas. Rizky Lover Bakung, Awawan Alumma. sering gila Kang Genggong yen cinta sing sejati li kudu memiliki kudu saling ngerteni kasih tersakiti tobat Bapak Yusbiono. ser yen lagi kangen kula dolan karo keluarga silaturahmi nambani kangening ati tapi tulung kakang aja nengeraken pokat mengkok padang betarepaken bos sayang Bapak Dea, Bapak Dea. Papa Dea sayang tobat Papa Dea cintamu ning lamunan siapa? Apa yang cacat? Senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalang dosa Bos ayam Bos ayam putih. Bapak Yusbiono Bapak Hajar. Ibu Sanuci majikan Kasawut. Durung ping pindok
Dewi. Santen. Bos perabot, bos perabot. Bos Prabot. Bos Prabot. Bos kembar. Yen cinta sing sejati beli kudu memiliki, Hei, hei, kudu saling ngerteni, langkah sing tersakiti. Ayo bapak. Bapaknya Kaisar. Bapaknya Kaisar. Bapak Kaisar. Yen lagi kangen pulang dolan karo keluarga, modal silaturahmi kembali kangenin hati. Tapi tolong, Sorry, Sabar dong. sorry. Sabar. aduh, Otong. Mungkin cuma hayangan. Cintamu, aduh pengen goyang bay, aduh. Sok. Selamat. Pakai celak. Sok. Terus dong. Terus. Ada terus. Aja pura-pura munafik. Aja pura-pura munafik bakal wong goyang ku melotot bae ora. Pura-pura munafik. Pemala Bob Arvino Salon. Kenapa kula demani nikah, padahal weruh kakang wis rumah tangga. Tapi gawe gelap mata kakek taman ya, mung bisa demeni, lu bisa duweni. Kami jebak dengan kamera. Mas Mundir. Lara bagian dikerem, ingat bae ning kakang, selalu kebayang. Tapi nyatane cinta gawe gelap mata, mung bisa demeni, li bisa duweni. Rada kelalen.
duwe dendam apa sih? Selalu. Oh kita weruh. Tapi nyatane kita weruh. Gawe gelap mata. Oh bisa deng. Beli bisa duweni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bener-bener ya. Ruangan dekat Sandra. Nangapa kudu terjadi demen wong gue rapi beli bisa jadi siji cuma terpendam ngati Malah Sandra. Pulangkan rasa takkan wis duwe keluarga cuma bisa mendengar ini mungkin bisa bareng ngajan masa anggar beli bisa senutupi rasa pribasane wong depan ini kakak selalu kebayang tapi nyatane sirah gawe sirah ngobrol bisa demeni bisa duweni ati karo pikiran ora pada jadi nembangnya gak mono-mono re. Terima GR Python. Rasane beli kuat nyangga nendang cinta orang nyata hubungan wis ketahunan durung ana kejelasan jaring lamar ning wong tua hatiku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hake kula jadi rampas awas ya. Kang Ade. Awas ya. Kang Gajir. Hai Gajir. Yang kula ngerti kakang duwe anak lan rapi. Ayo bisa bagi sing tegas sampean. Langsung deh semua operator kita ya Allah ya. Langsung Sing tegas mini ya, sing tegas langsung udah di wong lanang. Wan nasi bewan denggol. Mula wong wadon mung bisa nangis ketuan krungu beli. Pengen duweni, pengen urip jadi siji. Srengenge mametune wae
kamar ning wong